Natalo tayo. Tapon ko to baseball bat, madaya yan masyado. Oh, ilag. Oh, fuck. Tapon kita! Uy, uy, wag! Huwag ka gawin! Binal! Ano ka, Luel? Luel! Move, Luel! Move! Luel! Oh, ano? Nalabanan mo tong chainsaw mo ko? Ako sa chainsaw man. Ako sa chainsaw man. Luel, ako sa chainsaw man, Luel. Luel, ako sa chainsaw man, Luel. Ano yan? Tranquilizer gun? Nahulog. Uy, gago, naubos. Trunk gun. Trunk. Ito gagamitin ko sa... tara, sirain lang natin lahat. Bag. Die with honor. Oh. Ay, gago, may shotgun, oh. Luel. Wala, binarili mo ni David. May isa pang shotgun, oh. Oh! Boom! Oh, shit! Boom! Uy, gago, nahulog ako! Bobo! Wait, namatay si Luel? Natamaan mo.